اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ جو یلو لائن بی آر ٹی کا کام کراچی شہر میں جاری ہے یہاں پہ تشریف آور ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اسپیڈ کے ساتھ یلو لائن بی آر ٹی کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے دو کمپوننٹ ہیں, ایک ڈیپوز کا اور ایک یہ جسے پہلے جام صادق برج کہتے تھے. یہ برج جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. جو ٹارگٹ گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں. اور بی آر ٹی لائنز جو ہیں اس شہر میں وہ اشد ضرورت ہے اس کی, جس کو محکمہ ٹرانسپورٹ کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم جتنی بھی بس سروسز ہیں ان کو ٹائملی کمپلیٹ کریں. اس وقت ریڈ لائن بی آر ٹی میں ہمیں چیلنجز جو ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے اور کوریڈور پہ کام ایک مرتبہ پھر تیزی سے چل رہا ہے. یہ جو بی آر ٹیز ہیں اس میں ہم ای وی بسز لے کر آ رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو پالیوشن فری ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے. اور جب ان کی کنیکٹیوٹی آپس میں ہوگی, یلو لائن, اورنج لائن, گرین لائن اور ریڈ لائن, جب یہ ساری چیزیں جب سب کی کنیکٹیوٹی آپس میں ہوگی تو ایک سب سے بہتر امید یہ ہے کہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ سہولت فراہم ہوگی اور جو ٹریفک کی کنجیشن ہے, ٹریفک کا پریشر ہے, وہ کم ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب نے پرسنلی ان تمام پروجیکٹس کو میں دلچسپی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ان پروجیکٹس میں دلچسپی ہے. اس وقت ہمیں ہماری جو پہلی پرائرٹی ایک اور بھی یہی ہے کہ ہم اگست میں انشاءاللہ تعالی ڈبل ڈیکر بسز کراچی شہر میں لے کر آئیں اور اسی طریقے سے پولیوشن فری جو ای وی بسز ہیں, پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں اور پہلی ای وی ٹیکسی بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اینڈ آف دس منتھ یا اگست کے فرسٹ ویک میں ہم پنک ای وی اسکوٹرز سندھ کی خواتین بیٹیوں کو فری آف کاسٹ دینے جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹ میں اور بھی میگا پروجیکٹس ہیں, مزید ای وی بسز بھی اگست یا سپٹمبر تک ہماری ہے پرائرٹی کہ وہ اور آ جائیں تو شہر میں ہم جو ہے جو ٹرانسپورٹ کی سہولت زیادہ سے زیادہ دے سکیں. جتنی ہم زیادہ ٹرانسپورٹ دیں گے اتنا ہی جو ٹریفک کا پریشر ہے, جو بائکس کا پریشر ہے یا وہ کم ہوگا. جب لوگوں کو ڈور ٹو ڈور بس سروس ملے گی تو انشاءاللہ تعالی اور اچھی سروس ملے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی ٹرانسپورٹ یوز کرے جو کہ ان کو سستی مل رہی ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ کے میگا پروجیکٹس ہیں جو حکومت سندھ کر رہی ہے اور ابھی مزید بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں. ابھی چیف منسٹر صاحب نے ایک اور ہمیں اپروول دیا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ شہر بھر میں جو ہے 500 سے 1000 کے بیچ میں مزید ای وی بسز جو ہیں وہ ہم لے کر آئیں. تو اس حساب سے جب وہ بسز آ جائیں گی تو ہمیں پوری امید ہے کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں کراچی شہر کے ٹرانسپورٹ کے اس کو حل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں مدد ملے گی. تو یہی ہماری پرائرٹیز ہیں. شکیل صاحب یہ بتائیں کہ کراچی کے معاملات میں تو کافی دلچسپی ہے, لیکن کل کراچی کے بعد جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد, صرف 83 ملی میٹر بارش پڑی ہے, پورا حیدرآباد جل تھل بلکہ ڈوب گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی, ایک پورا پروسیس ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی بائی گریویٹی جاتا ہے اور جب زیادہ یہ پریشر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پمپنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ پہلے میٹنگیں کرنے کے باوجود جو ہے ہیسکو نے پرفارم نہیں کیا. بارشوں سے مونسون بارشوں سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی, اس میں تمام سندھ بھر کے کمشنرز, ڈی سیز, ہیسکو کے الیکٹرک سب لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا یہ سختی تاکید کی گئی تھی مونسون کا سیزن ہے اور ایکسپیکٹڈ بارشیں ہیں, ابھی بھی بارشوں کا سیزن چل رہا ہے. تو جو کے الیکٹرک ہے, یہ ہیسکو یا سیپکو یہ ادارے ہیں, یہ ان انٹرپٹڈ بجلی دیں تاکہ پانی نکالا جا سکے. کل جو حیدرآباد کی آپ بات بتا رہے ہیں, جیسے بارش ہوئی حیدرآباد میں پوری ایڈمنسٹریشن, میئر حیدرآباد, وہاں کے تمام نمائندے سب کے سب جو ہے
لوگوں کو پانی نکالنے کے لیے اور اپنی مشینری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، لیکن جو ہیسکو کے فیڈرز تھے وہ ٹرپ تھے۔ اب اگر ہیسکو کے جتنے بھی وہاں پہ بڑے ہمیں تلسی دار اسٹیشن ہے اور باقی جو بڑے اسٹیشن ہیں جہاں پہ پانی کی بہت بڑی گریوٹی آتی ہے، وہاں پہ اگر ہیسکو کی بجلی بند ہوگی، اس کے باوجود پھر کیا کیا ایڈمنسٹریشن نے کہ وہاں پہ جنریٹرز آلٹرنیٹ رکھے اور جنریٹرز کے ذریعے پانی نکالا گیا۔ تو جو مین رسپانسبلٹی ہے ہر ادارے کی وہ نبھانی جو ہے وہ چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پانی نکل چکا ہے، کچھ لو لائن ایریاز میں بھی ہے پانی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پمپنگ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ بٹ اگین میں کہوں گا کہ اس کی مین رسپانسبلٹی وہ نااہل ادارے ہیں ہیسکو اور سیپکو، ان کی ہے۔ شرجیل صاحب یہ بتا دیں شرجیل صاحب کہ حیدرآباد میں بارش ہوئی تو انہی لوگوں نے کہا کہ حیدرآباد ڈوب گیا جن کو حضرت والی نمبر پلیٹ پہ اعتراض تھا۔ دوسرا مونسون کا سیزن ہے، کراچی میں بھی روڈ کھلے ہیں، تو اس میں آپ اسے حکومت کیا کر رہی ہے یہاں پر چیزوں؟ دیکھیں جی، یہاں پہ بھی کراچی میں بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے، میئر صاحب ہیں اور باقی جتنی انتظامیہ ہیں، ان سب کو ہائی الرٹ رکھا گیا۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بارش جب پڑے گی تو اگر میڈیا صرف فوٹیج نکالے گی جب بارش تازہ پڑی ہوئی ہے تو 2-3 فٹ پانی ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ساتھ پانی ڈرین ہوتا ہے، اور جب اب اس سے پہلے بھی بارش پڑی تو آپ کو اتنا زیادہ پانی نظر نہیں آیا۔ شروع کے آپ کے 2-4 گھنٹے آپ کے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک پروسیجر کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی اگر کے الیکٹرک نے اگر انہوں نے اپنی بجلی وغیرہ جو بند کی تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں اس میں پرابلم ہوگا۔ لاسٹ ٹائم بھی جو بارش پڑی تھی تو جو اولڈ سٹی ایریا ہے وہاں پہ بجلی بند تھی پمپنگ اسٹیشنز میں۔ اب ہر پمپنگ اسٹیشنز میں بڑے بڑے جنریٹر تو نصب نہیں کی جا سکتے، آلٹرنیٹ انرجی تو نہیں صرف پرووائڈ کی جا سکتی۔ یہ کہ الیکٹرک جتنے بھی ڈسکو کمپنیز ہیں، یہ الیکٹرک کمپنیز ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی، اور جبکہ خاص طور پر ان کیس آف ایمرجنسی، کیونکہ برساتوں کی صورتحال ایمرجنسی صورتحالیں ہوتی ہے نا، تو اس میں ان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنا کام پورا کریں۔ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا جی اب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، وہ پارٹیاں ان کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے ہوتے ہیں۔ عوام میں ان کی پذیرائی 0/0 ہے۔ اب وہ جو جن پارٹیوں کی عوام میں پذیرائی 0/0 ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ یہ کرنا ہے کہ جی یہ نمبر پلیٹ پہ جو اجرک کیوں لگی ہوئی ہے، یا جو اجرک والی پلیٹیں جو ہیں اس کو وہ کیوں چینج کی جا رہی ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ کوئی فیصلے کرتی ہے تو گورنمنٹ فیصلے سوچ سمجھ سے کرتی ہے، اور ہر اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ ہم پہ ٹیکسز لگتے ہیں نا، مختلف جو لوگ مختلف شعبے سے کام کرتے ہیں ان پہ مختلف ٹیکسز لگتے ہیں، تو اب ہر ٹیکسز پہ بندہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر لے، یا گورنمنٹ اگر ریفارمز لے کے آ رہی ہوتی ہے، اگر جعلی نمبر پلیٹوں کے خلاف گورنمنٹ کوئی ایکشن کر رہی ہے، کوئی ریفارمز لے کے آ رہی ہے، تو کس کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے اور لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ایسی کوئی چیز جس سے شاید پبلک کی کوئی ہمیں سپورٹ مل سکے وہ اس کو ہم کیش کریں۔ دیکھیں جی کوئی بھی ٹیکسز سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز یا جتنے ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ پاپولر نہیں ہوتے، مشکل فیصلے کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتے۔ حکومتیں جب چیزوں کو بہتر کرنا چاہتی ہیں، حکومتیں جب اپنے محکموں میں ریفارمز کرنا چاہتی ہیں تو وہ کافی چیزیں، جیسے ایف بی آر اگر جو ہے وہ ٹیکسز ڈالتا ہے تو وہ اتنے پاپولر ڈیسیجن نہیں ہیں۔ اگر سندھ میں زرعی جو ہے آمدنی پہ 45% ٹیکس کر دیا گیا، وہ پاپولر ڈیسیجن نہیں تھا، ہمیں خود اس پہ اعتراضات تھے، لیکن ہم نے تو قبول کیے نا۔ مطلب حالانکہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے سندھ حکومت نے بھی کیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب ہم پہ کوئی بائی گن پوائنٹ پہ ہم سے کوئی نہیں کروا سکتا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن ہے تو ہمارے آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے کنڈیشن پہ سندھ حکومت نے بھی وہ قانون سازی کی۔ ہم رجسٹ کر سکتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے قانون سازی کرنی پڑی کیونکہ ہمیں ان کنڈیشن کا پتا تھا۔ تو یہ پاپولر ڈیسیجن نہیں ہو تو اس پہ اگر ہم سیاست چمکانا کے لیے آ جاتے وہ مناسب بات نہیں۔ تو جن جماعتوں کی آپ نے بات کی، یہ جماعتیں صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو غلط راہ پہ لے کے آتے ہیں اور غلط قسم کے پروپیگنڈاز کرتے ہیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی کوششوں سے کراچی میں معیاری بسیں تو آ گئی ہیں اور آنے کا سلسلہ بھی ابھی چل رہا ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ کراچی میں معیاری سڑکیں کب بنیں گی؟ ایکسپریس وے اور شارع فیصل کو چھوڑ کر ایک ایسا سڑک بتا دیں جو ہم کراچی کے لیے کہیں کہ یہ معیاری سڑک ہے۔ سڑکیں بن جاتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بنتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں جی پیپلز پارٹی کے دور میں ابھی کافی اسکیمز چل رہی ہیں۔
आप अभी देखें, अभी हम जाम सादिक ब्रिज पे जो खड़े हैं, जब ये बन जाएगा इसके बाद एक तरफ आपका ये शाहरा भुट्टो पैरेलल चल रहा है, ये शाहरा भुट्टो इस वक्त कायदाबाद तक चल रहा है, और इसके बाद जो है शाहरा भुट्टो ने जो है इसकी कनेक्टिविटी होनी है आपकी सुपर M9 तक। उसके बाद लिंक रोड, उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा वाटर सप्लाई जो स्कीम अभी हब वाली है, उस पर भी काम चल रहा है। सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। शाहरा फैसल की वाइडनिंग जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में हुई। आपके मनोड़ा वाले रोड जाके देख लें, सारे पीपल्स पार्टी दौर में बने। तो हज़ारों किलोमीटर की सड़कें सिंध भर में, कराची समेत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है। यस, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जिस तरह ये हमने कहा कि कुछ सड़कें जो हैं वो सिंध हुकूमत के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो KMC के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो आपके DMCs और टाउन्स के ज़मरे में आती हैं। तो वहाँ पे चैलेंजेस, लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बोलता। अगर मैं एज हुकूमत में बैठ के बोलूँगी जी नहीं ये टाउन की जिम्मेदारी है या फलाने की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूँगा। हमने उनको साथ कोऑर्डिनेशन करके सब चीज़ों को हल करना है। अगर लेट सपोज एक एरिया टेरिटरी टाउन की है या किसी और इदारे की है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे बात करें, उनके पास जाना पड़े हम उनसे जाएँ, उनको साथ मेज़ पर बिठाएं और उन चीज़ों को हल करें, और ये हल होंगे। मतलब कोशिश, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, कोशिश जो है। देखिए कराची का सबसे बड़ा मसला क्या था? कराची का सबसे बड़ा मसला था कचरा। जो हुकूमत सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीस माहाना दे रही है, उससे कराची का कचरा उठना शुरू हो गया। वरना कराची अभी भी 100% नहीं होगा, कुछ लो लाइन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जो मेन आर्टरी जो कि कचरा कुंडियाँ नज़र आती थी, कचरों के पहाड़ बने हुए थे कराची में, वो हुकूमत ने जो है उसको रिजॉल्व किया। इसी तरीके से पानी की स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है, सड़कों पे स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है। तो जितनी ये सारी चीज़ें हैं वो हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी पे है। इनके बाद आप आए अभी हैं थोड़े ये फरमाएं, दो मुख्तसर सवाल हैं। पहले पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, KP में नंबर्स गेम ना होने के बावजूद चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो उसका इन्वॉल्व मतलब हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी। दूसरी बात सर ये एक दफ़ा फिर नए सूबों की इंतजामी यूनिट्स की बात एक जमात से आ रही है, कौन सी हमें नाम भी ले रहे हैं ना, NKM की तरफ से आ रही है, तो वो दोबारा क्या ये जो मूव चल रही है इस बारे में? और सर लास्ट पर इस हालिया बारिश अदाब के बाद पंजाब के वजीर फिर नहरों और डैम की भी बात की। देखिए जी, पहली आपने बात की KP की हुकूमत की। मैं समझता हूँ कि KP की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और KP के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है। तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया रिगार्डिंग इंतज़ामी यूनिट की जी, वो फिर वो वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं, वो सारे रहनुमा बैठ के एक दफ्तर में तो मीटिंग कर नहीं सकते, और माशाल्लाह एक दूसरे का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सियासी तौर पर ख़त्म हो चुकी है, वो डेफिनेटली अपनी सियासत उजागर करने के लिए वो समझते, लेकिन अभी तक उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि और यही उनकी बेवकूफ़ी बहुत बड़ी। अगर वो पॉजिटिव सियासत करे आज भी मुत्तहदा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेंटलिटी वही है कि यार कोई नफ़रत की बात करें हम, शायद नफ़रत की बात से हमें लोगों की हमदर्दी मिल जाए। कोई हम जो है ऐसी बात करें जिससे किसी के हम जज्बात को मजरू करें, फिर जवाब में हमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात बोल दे, और जब कोई हमारे लिए बोलेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे कुछ वोटर्स जो हैं शायद वो जाग जाएं। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह की बातों। हाँ, अगर सोशल इश्यूज़ पे MQM बात करेगी, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम MQM के बात मसले सुने, साथ बिठा के सुने। हम माजी में भी इत्तेहादी रहे। अगर कोई ऐसी बात MQM करे जिससे हम समझते हों कि जी पब्लिक के इश्यूज़ हैं, तो हमें MQM की बात को एड्रेस करना है। हमें हर एक की बात को, हमें जमात इस्लामी की बात को एड्रेस करना है, हमें हर पॉलिटिकल पार्टी की बात को एड्रेस करना है जो सोशल या पब्लिक की बात करे। लेकिन जहाँ पे आप ये करेंगे कि जी कोई नफ़रत अंगेज़ बात करनी हो, जहाँ पे कोई तासुब की बात करनी हो, कोई लिसानियत की बात करनी हो, तो मैं कहता हूँ एक उसका जवाब ना दें एग्रेसिव होकर, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ताकि वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो।
ये उनकी वो साजिश ही होती है कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे कोई इस तरह का जवाब मिले, जिससे हमको इस तरह की चीज़ें। हाँ, पंजाब के वज़ीर साहब जो कह रहे हैं वो भी वही बात है कि वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हर वो प्रोग्राम, हर वो प्रोजेक्ट जिससे किसी और सूबे की जो है हक तलफी हो, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। सर ये बताएं, मीटिंग का मामला हो गया था, आपने मीटिंगें भी की, बहुत सारे इस पे इजलास भी हुए, लेकिन अभी तक इस पे क्या एक्शन हो पाया? कौन सी? बिल्डिंगों के नाम पर देखा जी, लियारी बिल्डिंग, देखिए जी बिल्डिंग के कानून साजी की जरूरत ही नहीं है, कानून ऑलरेडी मौजूद है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। जो बिल्डिंग गिरी उस बिल्डिंग का नक्शा ही मंजूर नहीं था। जब बाद में इंक्वायरी हुई, कमिश्नर साहब ने इंक्वायरी की और नक्शा उसका मंजूर नहीं था और वो गैर कानूनी तौर पे बनी हुई बिल्डिंग थी। और डेफिनेटली 80s के दौर में शायद वो बिल्डिंग बनी है। 80s के दौर में मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि भाई उस वक्त किसकी हुकूमत थी और क्या था, लेकिन जो भी लोग ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे उनकी जिम्मेदारी ज़रूर थी, चाहे वो 80s में हो चाहे वो 2025 में हो। तो इसलिए ही एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, FIR भी काटी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंक्वायरी की जब रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो सारी बातें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। देखें, कवानीन की पासदारी बाइक वाले ने भी करनी है, गाड़ी वाले ने भी करनी है। जहाँ पे इस तरह की वायलेशन है वहाँ पे डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस उसको एक्शन लेगी। अदा सर ये बताएं कि BRT जो रेल लाइन है उसके हल से लोग ये पूछ रहे हैं कि कब बनेगी, आखिर तारीख तो मिल रही है। दूसरा पड़ोसी मुल्क में जो है वो 2 किलोमीटर समंदर में बना ली गई है और अच्छा। इस्लामाबाद में 42 दिन में अंडरपास बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो है अच्छा भाई, रेड लाइन BRT के बारे में मैं पहले भी अपने सारे दोस्तों को बता चुका हूँ। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं मैं दोबारा बताने के तैयार हूँ। रेड लाइन BRT में एक सीरीज ऑफ इश्यूज थे। जब रेड लाइन BRT का काम दिया गया था तब डॉलर का रेट 175 रुपये था, आज डॉलर का रेट 285 से ऊपर पहुँच चुका है। पहले डेपूज के इशू थे, डेपूज की पोजीशन का इशू था, फिर सिविल एविएशन के कुछ इशूज हो गए, फिर कार शोरूम वालों ने अपने एक्शंस किए, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स की कि जी हमारे रेट्स बढ़ाए जाएं क्योंकि अब सीमेंट का रेट बढ़ चुका है, अब सरिये का रेट बढ़ चुका है। फिर जो इशू ये था कि अभी एक और इशू जो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वाटर बोर्ड ने जो है K4 की ऑगमेंटेशन के लिए वहाँ पे 96 इंच की पाइपलाइन लगानी है। तो अगर आज हम वो रोड बना देते हैं और फिर जब वाटर बोर्ड वहाँ तक पहुँचेगा फिर हम वो रोड फिर खोदें कि अब 96 इंच की जो है वो 2.5-3 किलोमीटर की लाइन लगानी है, तो फिर क्या होगा? जो बाकी जो आप लोग शिकायत, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को देखा गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई 1% भी सुस्ती बदनीयती नहीं है। जितने भी मतलब सूरत हाल को देख कर करें। अब जो रेट्स बढ़ रहे हैं, आपका सवाल थोड़ा अच्छा है, मैं बता दूं, जब रेट्स बढ़े हैं, सरिया महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है, जो चीज़ें इम्पोर्टेड है क्योंकि इसमें पूरी स्टेशंस बनने हैं, वहाँ से मशीनरी आनी है। जब ये सारी चीज़ें होनी है तो इसके बाद अब इसके रेट रिवाइज़ करने के लिए हर अफसर भी डरता है कि जी रिवाइज़ कर लूँ, कल को फिर कोई हमें कोई ख़त ना आ जाए कि जी आपने ये तो समझे कि एक मिसाल के तौर पे 10 रुपए की चीज़ आप अब 20 रुपए में कैसे बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे इश्यूज जो है ना, ये सारे उसके लिए पाकिस्तान की एहतिजाजी सियासत में जो बच्चे इंपोर्ट हो रहे हैं, इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान यहाँ पर आने वाले हैं, इस सियासत और अगली एहतिजाज के मरहले को क्या कहें? देखिए जी, अगर इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान के कानून के मौजिब अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीज़ें यहाँ की हैं और सब चीज़ें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। देखिए जी, सियासत में मज़ा तब होता है जब आप सबको बराबरी का एक वो राइट दें। अगर कानूनी लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अगर खुदा न खासा कल को कोई फिर साजिश करनी है या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है
पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्कों को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना, और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह गारा डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। थैंक यू सर। आपने जो है कि बसें बहुत सारी बसें चाइना से ला रहे हैं, लेकिन यहाँ असेंबल क्यों नहीं हो रही है? हमारा इतना कसीर सरमाया जो है बाहर चला जाता है, हमें सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप विजिट भी करके आए थे, आप बोल रहे थे यहाँ आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख लिया भाई। यही मेरी कोशिश है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूटोंग, उनसे हमारा MOU भी साइन हुआ है। उनको हमने कहा है कि जब आप आएँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अभी हम चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब, वहाँ पे चेरी कंपनी को भी हमने दावत दी है। और मुझे कल एक किसी निजी दावत में कोई ऑफिशियल चाइनीज़ के मिले, उन्होंने कहा कि जी आपकी दावत पर चेरी कंपनी के जो CEO हैं और वो गवर्नमेंट की भी एक बड़ी पोजीशन पे, वो पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। मुझे कल ही रात को ही पता चला, तो अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पाकिस्तान में आए, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से का ज़र मुबादला बचे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। देखिए जी, सरकारी नौकरियों पे जो लोग इंतज़ार कर डिपेंड करते हैं ना, वो चीज़ें, वो कभी ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं ना कभी सोसाइटी कामयाब होती है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे, बलूचिस्तान में लगे, पंजाब में लगे, सिंध में लगे। जितनी हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारे नौजवान को एक राह मिलेगी, उनको टैलेंट मिलेगा। आजकल दौर टेक्नोलॉजी का है, हमें AI में भी काम करना है, उसमें भी आगे लेके चलना है। हमें नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें इन सब चीज़ों को देखना है। देखिए जी, अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। SBC ने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे, तो सोच समझ के किया होगा। और एक अच्छी नीयत से कोई भी फ़ैसला हो ना, और ये जो पाबंदियाँ डेपुटेशन पे, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है। और मैं पे कोई अभी सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर महकमे में ज़रूरत पड़ने पे डेपुटेशन होती हैं। अदालतों में भी हुई हैं डेपुटेशन है। अदालतों में भी जो रजिस्ट्रार साहिबान आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों से आते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई महकमा अपने इंतज़ामी तौर पर किसी भी अफसर को लेके आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शर्जील साहब, जब भी जाम सादिक का नाम आता है तो जाम सादिक का नाम लेते ही ये जाम सादिक की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद सदर पाकिस्तान को पहली मरतबा जाम सादिक के दौर में गिरफ्तार किया गया, और जितनी इंतकामी कार्रवाई जाम सादिक के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, तो फिर इस पुल का नाम दोबारा आप जाम सादिक रखेंगे? यानी आप उन जख्मों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी पर लगाए गए? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है अरबाब साहब, इसको हम कंसीडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को कि नाम जो है कोई चेंज कर दिया जाए। वो क्या नाम रखेंगे? किस मुझे आप अपना नाम सोच रहे हैं, लेकिन आप कोई भी नाम रखा सकता है। थैंक यू। शरीफ साहब, वफा की जानिब से यूटिल स्टोर बंद किए जा रहे हैं। कराची में जो है 22 से ज़्यादा यूटिल स्टोर बंद किए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे बहुत अरसे से अपनी नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बेरोज़गार करना ये मुनासिब बात नहीं है। थैंक यू।